जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा मे मास केमिति रहिबो सिंह राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल मु संक्षेप रे कहबी। जय जगन्नाथ। आसतु देखिबा वर्तमान परिस्थिति केमिति अछि सिंह राशि व्यक्ति मानकर। ट्रिपल वन पैसा पत्रकर अभाव को आपण दूर करने ପାଇଁ चेष्टा करुछंती। ता छड़ा धीर नम्र भावरे आपणकर सबु दायित्व आपण तुलौचंती धैर्यर सहकारे। केमिति नुआ नुआ अपॉर्चुनिटी आपण हाथ को आसीछि सेथिपाई आपण ताको स्वागत करुछंती। मोटामोटी कहबाकू गले आपण किछि नुआ बिजनेस हो नुआ आइडिया हो नेकरी आपण काम करुछंती बिजनेस हो किंबा पैसा पत्रर स्रोत केमिति बढ़ेबे आ सेथिरे केमिति लाभवान हेबे सेही काम रे वर्तमान व्यस्त अछंती। आपण को किछि गोटे क्लैरिटी मिलिछि जे मु एई बाटरे जिबी मते एई लाइन रे मु काम कले मते किछि लाभ मिलिबो। वर्तमान आपण पई बहुत भलो अछि किंतु बेले बेले परिवार भितर पैसा पत्र को लेकिन भी किसी असंतुष्ट देखा दौची। देखिए ट्रिपल वन बहुत भलो। देखिबा मासटी केमती रहिबो। जय जगन्नाथ। किछि अधिक ज्ञान शिखिया पाई आपण रास्ता क्लियर करिसंती सेइथिरे ही लागिक रहिसंती रहिबे। भूले गला किछि ज्ञान अधिकारु अधिक ज्ञान केमिति आपणकर बढ़िबो सेथि पाई रास्ता आपण क्लियर करुछंती। केमिति आपण सफलता पाइबे अधिकारु अधिक ज्ञान पाइबे। जेमिति गोटे स्टेज उपरे परफॉर्मेंस करि परिबे आपणकर कहिबार क्षमता बढ़िबो प्रकृत कथा सब जानी पारिबे केमिति मन भितर चिंता आसीबो जेमिति आमे कविता लेखंती किंबा गोटे सांगे सांगे प्रश्नटे केही पचारले उत्तरटा मनरु भाबिकी किछि कहि दियंती सेमिति किछि एबिलिटी आपण रखिबा को पसंद करिवे। सेही काम रे लागिक रहिबे। ए मास आपणकर गोटे जिद्दी रहिबो जे मु एइथिरे केमिति सफलता पाइबी सेथि पई आपण रास्ता ठीक कर नहीं जे मु एई मासरे एई कामटा ही करिबी। भाग्य आपणक सांगरे रहिबो। प्रत्येक जीव जंतु के विषय जानिबा को इच्छा हबो। पक्षी जगत पशु जगत जो जगत जते प्रकार हमर अछि सरीसृप जगत से विषय किछि अधिकार अधिक ज्ञान शिखिबा पे आपण चेष्टा करिवे। किछि व्यक्ति आध्यात्मिक आड़ को जाई पारंती। स्वास्थ्य अवस्था जदि कहार किछि असुविधा अछि सेथिरे टिके सुधार देखा जिवो। ता छड़ा म्यूजिक लाइन में जदि केही अछंती तांको पई भी ए मास बहुत बढ़िया रहिबो। ईश्वर जेमिति आपनको प्रार्थना सुनि नै छंती आपण जहा ईश्वर को मागुछंती से आपणकर पूर्ण करबा को रेडी रहि छंती किंतु आपण से कामटा करले आपनको प्राप्त हबो एमिति अनुमान करि नियंतु। आपनको पई गोटे भलो अपॉर्चुनिटी ए मास रे आसी पारे। किछि शिखिबा को हेले किछि पाइबा को हेले किछि दबा को हुए सेथिपाई आपन किछि समय दबा को पड़िबो। आपण जो इयाडू सियाडू जणे जणे अछंती गपंती सेथिरु आपण निवृत्त रहिबे। आपणकर से स्थिति बैलेंस होई पारे नचेत आपण असुविधा रे पड़िबे। जोठी कहबा जहा कहबा कथा जदि न कहि अन्यथा किछि कहि दियंती ताहले आपनको पई समस्या सृष्टि होई पारे। मन करंतु आपण पूर्वरु कोनोसी कथा को नेकी क्लियर नथिले। क्लियर माने आपण मुह खोली की कहि पारु नथिले। एमिति स्थिति आसी पारे जो थरे कि आपण मुह खोलिबे जवाब देबे आउ एमिति किछि कठोर डिसीजन नेबे जे आपण को देखि समस्ते आश्चर्य भी हे जिवे। आपणकर खुशी विश फुलफिल पाई आपण सब किछि करिया पाई प्रस्तुत रहिबे। मु बुझीपान एथर समस्तकर किछि ना किछि नेगेटिव कार्ड नाही कौन सी प्रकार रे बहुत बढ़िया कार्ड।
କିନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଆଉ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଆସିନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ, ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି କେହି ହାୟର ଡିଗ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। କମ୍ପିଟିସନରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ବି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରୋଟ୍ ଚକ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହିପାରୁନଥିଲେ ଖୋଲିକି, ସେଇଟା କହିବେ। ଆପଣ ଏମିତି ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ବଢ଼ିଆ କି ଆପଣ କହିଦେବେ ଯେ ପାଖ ଲୋକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଅଧିକା ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଯାହା ପଢ଼ିବେ ସେସବୁ ମନେ ରହିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିକି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରହିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସିଂହ ରାଶି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। କେହି ଯଦି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଭାଇବା ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିବ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ କେହି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରେ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ବି ଆସିପାରେ, ଶଙ୍କା ଆସିପାରେ ଯେ ମୋର ଏମିତି ହେବ ନା ହେବନି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଆର ମୋତେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ମିଳିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ। ଦିନ ଅଛି ତ ରାତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ବେଳେବେଳେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବେ। କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇନଥିବ। ଯାହା ହଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ଯାହା ବି ହେବ ଆପଣ ସେଥିରେ ଖୁସି ହିଁ ରହିବେ। ଯାହା ମିଳିଲା, ଯାହା ହେଲା, ଆପଣ ସେଥିରେ ଖୁସି ରହିବେ, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବେ। ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି। 999 ନମ୍ବର। ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, କିଛି କରିକି ହିଁ ଦେଖେଇବାର ଦିନ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିରାଶ ନ ହେଇକରି ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଫାୟାର ଏନର୍ଜି ବେଶୀ ବହୁତ କିଛି ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଊର୍ଜା ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ, ମନର ବଳ ରହିବ, ଦୃଢ଼ ରହିବ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ, ନଲେଜେବୁଲ୍ ରହିବେ। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାର, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ରହିବ। ବହୁତ ଧୀର ସ୍ଥିର ମତି ରହିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିପାରେ, ବଡି ହିଟ୍ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଟିକେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଦେହ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ କିଛି ଜଣାଯାଉ ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇବେ। ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ମନ ଦୁଃଖ, ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୋଷୀ କରିବେ ଯେ ମୋରି ପାଇଁ ସବୁ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ ଏ ମାସରେ, ଖୁସି ମନେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନ୍ୟାୟବାନ ରହିବେ, ନୀତିବାନ ବି ରହିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଇଏ ରହିଲା ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ମେ ମାସର ଫଳାଫଳ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ମାସଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ।